अगर आपके घर के अफराद अक्सर बीमार रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े, तबीयत मिजाज के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है, या जिस्मानी तौर पे आपका जिस्म थका थका सा रहता है, सुस्ती काहली छाई रहती है, या आप कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, या आपको कारोबारी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना है, 27 दिन तक दिन में 2 मरतबा सुनना है, आप पर जैसा भी जादू होगा, साल से पुराना भी जादू क्यों ना हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और इस कलाम की बरकत और तासीर से हर किस्म का जादू खत्म हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस जादू जैसी नहूसत से ज़रूर नजात अता फरमाएंगे। इसके साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। वो बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर ले और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله। इन जादूगरों के मुकाबले में और इन खबीस सरकश शरीर जिन्नात के मुकाबले में हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। फसयक्फीकहुमुल्लाह 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 इन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, जो सब ताकत वालों से बढ़ के ताकत वाली ज़ात है। फसयक्फीकहुमुल्लाह 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 वहुव अस्समीउल अलीम वहुव अस्समीउल अलीम वहुव अस्समीउल अलीम। वला तअज़िमू उक़दतन निकाह वला तअज़िमू उक़दतन निकाह वला तअज़िमू उक़दतन निकाह औ यअफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह औ यअफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह औ यअफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक ये दुश्मन शयातीन चाल चलते हैं और इनके मुकाबले में फिर मेरा रब भी चाल चलता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और मेरा अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा व युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 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 وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 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 إن هذا إلا سحر مبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فهم لا يفرطون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 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 وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 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 فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फिरौन के जादूगरों,
पहले तुम अपना जादू फेंकोगे कि यहाँ अपनी चाल चले, यहाँ अपना वार करे। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अल्क़ौ सहरू अयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। फ़िरऔन के जादूगरों ने अपना जादू फेंका, लोगों की आंखों पे, लोगों के दिमाग पे ऐसा जादू किया कि जमीन पे रस्सियां फेंकी गई जो लोगों को सांप नजर आने लगे। वजाओ बिसिहरिन अज़ीम, अल्लाह ने कहा बेशक उन्होंने बहुत बड़ा जादू किया। वजाओ बिसिहरिन अज़ीम, 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 वजाओ बिसिहरिन अज़ीम। वअौहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक, हुक्म हुआ है मूसा अपने हाथ का असा जमीन पे फेंकिए, फिर देखिएगा मेरा रब कैसे इनके जादू को मलियामेट करता है। वअौहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून, 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 फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून। मूसा ने रब के हुक्म पे असा जमीन पे फेंका, देखते ही देखते वो असा बहुत बड़ा अज़्ज़ा बन गया जो फ़िरऔन के जादूगरों के बनाए हुए सांपों को, उनके जादू को निकलना शुरू हो गया। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून। बस हक़ गालिब आ गया और बातिल जादू को नेस्त व नबूद कर दिया गया। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, 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 वबतल मा कानू यअमलून, वबतल मा कानू यअमलून, वबतल मा कानू यअमलून। फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन। बस जादूगर हार गए, शिकस्त खा गए, जलील कर दिए गए, खार कर दिए गए। वउल्क़िय सहारतु साजिदीन, और सारे के सारे जादूगर रब के हजूर सजदे में गिर पड़े। वउल्क़िय सहारतु साजिदीन, वउल्क़िय सहारतु साजिदीन, वउल्क़िय सहारतु साजिदीन, वउल्क़िय सहारतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, पुकार उठे हम परवरदिगारे आलम पर ईमान ले आए, रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, ववक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय सहारतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बि मूसा व हारून, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन,
رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنتقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل 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 ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون अल्लाह हक को गालिब करके रहेगा और बातिल को मेरा रब नेस्त व नाबूद करके रहेगा चाहे ये मुजरमों को काफिरों को दुश्मनों को जातियों को बुरा ही क्यों ना लगे लियुहिक्कल हक्क व युबतिल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून लियुहिक्कल हक्क व युबतिल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून लियुहिक्कल हक्क व युबतिल बातिल लियुहिक्कल हक्क व युबतिल बातिल 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 ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا فلا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ولما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ولما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير ساحر إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم.